Maridemes Capitol, ଚାଲିଯିବ କୁଣ୍ଡିଆ। Maridemes Capitol, ଚାଲିଯିବ କୁଣ୍ଡିଆ। ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ भाई मैंने मो ना हूँ सौम्य आम गाँव चलता जात्रा महोत्सव तो से जड़े भाई आसते आमर आंकरिंग करने से भाई प्राय समस्त निमिक्री करें तो आज से निमिक्री करते आम प्रिय नवीन बाबूंकर तो भिडियोटी देखु एंजॉय करूँ भाई भिडियोटी कई भी सीरियसली नेबेनि ए भिडियोटा केवल मजा मस्ती होती से आंकरिंग भाई आम मनोरंजन करने ये सब कर तो भिडियोटी कई भी सीरियसली नेबेनि तो भिडियो देखु और एंजॉय करूँ केही भी देह को नेबे जस्ट अपन मान को एंटरटेनमेंट पई आशा करछि भल लागियो नवीन पट्टा का आवाज सो प्लीज 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 डोंट बी माइंड यथारे उपस्थित होतिबा मोरु समस्त दर्शक दर्शिका मानक मु यदि की कही भी Maridemes Capitol, ଚାଲିଯିବ କୁଣ୍ଡିଆ। Maridemes Capitol, ଚାଲିଯିବ କୁଣ୍ଡିଆ। ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ। ଗଲା ଭାଇରାଲ ଗଲା ନା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମିଛ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ସତ। ମିଛ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ସତ 5 ଟଙ୍କାରେ ଡାଲେମା ଭାତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କାରେ ଭାତ ଡାଲମା ସାଇଜରେ ଖାତା ଦଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ 10 ଟଙ୍କାରେ ଅଣ୍ଡା ଭାତ, 15 ଟଙ୍କାରେ ମାଛ ଭାତ, 20 ଟଙ୍କାରେ ହାସନ୍ତୁ। ଯେତେ ହାସିଲେ ବି ମଟନ ଦେଇ ହବନି। नो ମଟନ 700 ଟଙ୍କା କେଜି ହେଲା। 20 ଟଙ୍କାରେ ବରା ଛେଳି ବି ହବନି। ତେଣୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି। 20 ଟଙ୍କାରେ ଚିକେନ ସହିତ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ଦେବି। ନମସ୍ତେ पार्सल रखन्तु समस्ते मो छतुआ इंडिया नंबर 1 छतुआ मो छतुआ रे काजू पारुची किशमिश पारुची आमूल पारुची सब पाली मो छतुआ 1 नंबर छतुआ मो पेलावाने अंगनवाड़ी जाए अंडा छतुआ खाइबे ओडिशार नामकू आगकू आगे नेबे बंदे उतुकाल जननी जय